Sa kainit sa panahon, dili lang ang mga tao ang apektado niini. Apil na ang mga produkto sa mag-uma o mangingisda sa syudad. Ato sa pagigihinabi sa Frontline News Team kay City Agriculturist Samuel N. Anay, gisaysay niya ang epekto sa panahon sa tag-init sa agrikultura. In as far as on the update sa epekto sa atong tag-init karon sa atong farmers ug sa atong fisher folks, of course, dako kayong epekto, ilabi na kay naay specific nga solar gradient para sa specific pod nga mga tanom. Nisafar gyud ang atong mga short-lived or mga phototropic nato nga mga tanom nga medyo di gyud siya kinahanglan nga taas kayo og ulan, no? O taas kayo init, both ways. Dugang paniya nga tungod sa mga tanom nga dili kaangay sa taas nga solar gradient, mao kini rason ngano nihit ang supply sa ubang gulay nga mo resulta sa pagtaas sa presyo sa merkado niini, sama sa broccoli ug lettuce. Padayon usab ang paghatag og binhi sa lokal nga panggamhanan, pinaagi sa City Agriculture Office ngadto sa mga mag-uma. Isip laka nga mamenusan ang ilahang problema. Naa nami karon sa halfway sa among pag-implement sa atong mga production. Nagapadayon gyapon bisag taas og init, nagaproduction ta sa atong dispersal, sa atong seedlings, natay dispersal sa atong baboy, manok, kanding, baka, kabaw. Natay dispersal sa atong fingerlings. Bag-o lang gani last week lang naka-disperse mi og mga around 10,000 fingerlings nga wa may mipalit sa atong fingerlings dito sa tilapia, amo ang gibutang dito sa sapa sa Kyotoy ug Mabunaw para bahalag katong 10,000. Bisag 1,000 na lang mo kuan adto, mo survive adto kay naaman siya sapa. At least na 1,000 ka buok. Sa pagkakaron, walay problema sa supply sa mga gulay ug prutas. Apil na ang mga baligyang isda sa palengke. Nagpasalig usab si City Agriculturist nga anang ay maduulan nga gobyerno ang panabongans sa ilahang mga problema, labi na sa agrikultura. Kauban sa kamera si Francis Paculanan ug Louie Panagsagad. Kini si Team Macebedo gikan sa City Information Office Broadcast Services. Alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.